dito, hayop kayo. Tignan nyo ha. Kalbo boy. Tignan nyo ha. Start na, wala pa tayong kalaban. Anong yan? Ayusin ko. Wala pa rin kuryente yan, mga bobo. Ang inang yan. Tara, angat tayo boy. RG natin yung mga bobo. Hata. Tapak mid car. Dito sa Omicron. Tara, pasok mid boy. Di naman kayo nagpipiki. Nagsasayang laki ng autopat dyan boy. Gago. Pasok mid. Dali daw hela. Si spammer. Si hypertension. Pasok daw mid boy. Doy, pasok mid. Ina mo. Sino DC sa amin? Yung owner invite me. Sino kakilala mo rito, Si tropa? Ayok daw. Busy daw. Lag ko ngayon ata. Patak na naman gago si Gen 29. May roll to boy. Patak ng patak, no? Okay na boy, nata ko na. Ang ina, may roll yan eh. Saan si Amen? Compress Kulit mo mo, na Gerald garo. ha. Na-score. Dali mo si Amaw. Saan Banjo? Nawala eh. Ito Banjo. Top 1 na si Prevel pa eh. Tang ina. Ang ina, J-roll. Pasok ka na pasok sa patak. Pwede ka bumaba. May roll ka naman. Diretso alambaw. Sino yan si Amaw? Aw! Si Boom yata to. Boom, may patch ka Boom. Chat ka nga kung meron. Yun lang. Trade na yan. 200. Sayang, Koso. Wala na yan. Wala na. Pa-invite nga ulit ako, Amen. Ito, kanan. Ito. May delay ba tong Streamlabs ko? Nakalimutan ko ata lagyan ng delay tong Streamlabs ko eh. Oy, talo ni Parteges, boy. Pasok mo yung mga nagawan dyan, boy. Sino mga parte niya mga? Wala pa tayong kalaban, Garo. Wala pa tayong kalaban. Kalma muna kayo. Huwag mo na maligit. Wait lang ah. DC, FMFS. Wag kick. Kick ko oh. Bigyan mo ako 1M. Hindi ko kick. All nips. Amin na 1M. 1M. Bukal ka, boss. Huwag na kasi kayo mag-live ng guild boss pagkatapos ng war kasi one day na. Baka mawalan na naman kayo ng isla. Ano ba event bukas? MS, IRBB. Saka RBB po kasay. Wait lang, andyan yung kalaban boy. Nag-RG na. Baba ka tayo boy. Gapang lang ha. Tara Triton. Tara baba. Puta na. Naka-image na yung mga inamong kalboy. Siyempre. Party nyo muna yung mga kalaban. Puking ina nyo. Ba't nasa dulo ka, Renz? Ay, oo nga pala, no? Support na yan, best. Puking ang ina mo. Full support ka na nga pala, no? Tangina mo. Yung Ekes oh, nagpapasali oh. Sali niya no. Yung sibat, dilalaro. Kick ko na tong sibat ha. Yung sibat, kick ko na. Wag, Tito Mick. Wala naman nasasali. Wala naman nasasali. Yan. Kick ko na yan. Nangina mo, tanda. Dito lang, boy. Yan na. Compress, boy. Pitik image, Gar. Harap R1. Harap ready. Ready lang. Oy, tangina mo, Renz. Tanggar. Tangina lang, hindi pa pasok yan, boy. May scouter yan dyan. Ready lang, boy. Ready lang, harap lang, ha. Tangina ay pumasok, inaantay yung Phoenix. Wait lang. Bibilangan ko yan, eh. Pag sinabi kong push, diretso na ba na? Ay, FMFS, oh. Kaya lang. Salin mo na FMFS, boy. Compress pa, boy. Compress pa, isang MH powder. Ina, nagsulbukan pa sa pigi. Mga kulangot ang bota. Pitik na, boy. Pitik na. Harap lang R1 muna. Target lock pa. Wait lang, Gar. Wait lang. Oy, shout out sa 10 viewers natin dyan. O, tara nga, R1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, double 1. Pita mo lang yung bagar. Game, busin nyo, Gar. Linis pa, naggalawan na. Oy, angat. Nasa mid yung Phoenix, boy. Angat. Tara pagdan, paling agdan. May boy pa, oh. Oy, angat.
sasalubungin natin Phoenix Boy, Compress, PTKMH. Ready, 3, 2, 1, tara, tulak, 1. Open na, nagkakata na rin, oh. Okay, babayin niyo pa. Babayin niyo pa, baba pa. Angat ulit tayo, R1, ha, 3, 2, angat R1, boy, pasok R1 niya mga namatay. Bapo, pasok R1 mga namatay, boy. Dali, pasok R1 pa, angat muna, boy. Angat muna, papaw pala isa. May mga solo FS ba, Gar? Hello? Teka lang. Mamaya palong-palo rito, wala pa pala. Wala kang solo FX? Wala At ata. damage boy, tara 3, 2, 1, tara baba pa lawaran boy. Lawaran lang, sa ganito may MP dyan, age. Lowel boy. Lowel lang, wag boy, Mata. lowel lang. Wag, yung nandiyan pa yung Phoenix boy, oh. Okay, lowel lang, papabalikin natin yung MP. Pabalikin nyo muna yung MP boy. O Ano? tara, wait lang, wala pa, archer lang yan. O tara 3, 2, 1, box muna boy, box. Pitan nyo Phoenix, oh, angat L2 1. L2 na gar, L2 na, wala na box. L2 na boy, okay, ay tayo siguro po. L2 pa, okay, tulak pa, L2 pa, linis pa boy. Okay, linis pa. Okay, linis pa, babalik L1 boy, balik. Hindi mo ka, Jo. Balik L1 boy, wala mo na pupitik na image siya. L1 pa, may mga archer po sir ko do. L1 boy. Reso nyo ang sarap boy. Ay, nakatrapitik nga image boy, pitek, tara baba. In 3, 2 ang baba mid boy, 4, 3, 2 angat ha. Ready, angat boy, 1. Kapitable na yung mga gumalaw dyan boy, mga gumalaw, angat, maliligo na kayo ng Phoenix, angat agad. Angat pa boy, angat, patepes angat, oreso patay. Score kayo boy, harapagdan boy, dinis, sama naglilinis, harapagdan. Walang babababes, pareso ako. Reso patay muna. Reso patay. Reso patay nga boss, wala, babaw na ako muna ha. Wait lang, di ako nare-reso, putang ina, tinatapak-tapak. Ire-reso kita pre, asa ka pre. Wala na, pukin ang ina nyo, ginawa nyo yung karton ng puta, tinapak-tapakan eh, paso namin boy. Wait lang, compress na, wala mo nang pipitik ha. Wait lang Grabe Gar. naman yung odds Nabgar. Tara pitik tayo, Miss Gar. Wait lang. Tara, baba tayo, may pitik nga, Miss muna. Wait lang. 3 to, tara baba, laser. Laser Gar, laser. Okay, tangke na, sinipin nyo dyan, bahala kayo dyan. Laser, L2 boy, dito magkakasya no. L2, unahan ko na to, L2. 3, 2, angat, L2 boy, again, napesto ka na, putak, ina mo, walang miss. Angat boy, angat, trapel, 1-1. Pakatagad, pwesto, L1, yun lang. Yun lang, best. Okay, palag mo boy. Ubus pa, Parang dyan boy. Obes. Baka na. Gar. Maba. Okay, baka na boy, Tapa L boy. Tapa agad boy. Okay ng ina nito mga toy. Tapa L boy. Tara 3 to, tara pasok L. Pasukan niya boy. Okay, RG lang muna. Compress. Tara pitik image boy. Bitaw box sa ready 3, 2, 1, L2 na boy. Dito na magkumpleto ng buff. Subusin na natin to, ready na. Dito L2 pa, linis boy, linis. L2. Okay, baba, mid, bilog. Arto na, klaseng to ha. Arto boy, okay, lower R2, linis muna, tumatakbo yung mga MP. Lower 3, 2, 1, angat, 1. Par1 boy ha, par1, yung mga namatay dyan, bako na kayo ha. Okay, par1 pa, linis pa boy, R1 pa, makapal pa R1 boy ha, pasok ka rin yung mga namatay. Okay, R1 lang. Yung Gwyn oh, masundot kayo dyan ha. Okay, R1. Abot tayo may R1 pa boy. Tara, pitigan yung boy. Ready, andito na lahat. Pitigan nyo boy. Ba't nalilate to mga to? Abulan nyo, 3, 2, tara baba, R1 na. Dali, lawan R1, pakapal. Magkaklas dun eh. Ito, tapalan nyo, lawan R1 boy. Ay, lawan L1 pala, sorry. Lawan lang ha. Wait lang boy, 3, 2, 1, angat, box boy. Makigulo na kayo, ready 1. Box oh, nagsusuntukan boy, tawag kay barangay. Dali, Arto L2 makapala, L2 pa, guys, sinakawave ko. Linis kayo boy, linis pa, sinakawave ko na lahat to. Pukin ang ina nyo. Angat boy, L2 pa boy. L2 pa Gar. L2 pa, linis pa, wala na habol dyan, babalik tayo L1, pasok kayo L1 mga namatay. Balik na. Balik na boy, tatagis na image nyo. Hindi na mag-habol dyan. CD pa ako. Compress boy. Preso nyo to. Gago may alaman dagat dito boy. Wala na, bumangon na, pukin ang ina nyo ha. Ay, hindi si Sony. Ano magsisiti sa Amen? Patay tayo dyan. Nag-drop na ako, baka di kayo nabot. Drop ka na lang ulit. Tara, pitik image boy. Ready, 3, 2, 1, lawarar. Ay, lawarar, tama. Sige, diretso, lawarar. Lawarar lang boy, lawarar lang ha. Sundutin nyo to.
dito. Wag. Uy, putang ina. Angat na. Pukin ang ina nyo. Nandyan na kayo. Putang ina nyo. Bumalik pa kayo. Nahiya pa kayo, boy. Angat na. Pukin ang ina yan. May nakasarili ang under sa utak. Pukin ang ina nyo. Angat. Arto pa. Nasinggan May pa ako. nakasarili commander sa utak dyan. Pukin ang ina nyo. Balik Arwan ulit. Putang ina, mga walang preno yung iba ang puta. May gulong ba yung mga shoes nyo, boy? Pukin ang inang yan. Dire-diretso ah. Arwal lang. Tara, pitik na agad damage, boy. Ready? Tara, 3, 2, tara baba. Lawarel ulit. Putang ina, nag-aabulin yung dalawa eh. Lawarel. Di ko na bilangan to, Ready? O tara, tapal muna saglit, 3, 2, angat na 1. Up! Putang ina, angatin nyo. Linis, box. Konti lang na sa L2, wala na mag-L2. Box lang. Racing nga mga namatay. May namatay pa ba? O, compress agad, boy. Tangina, kung saan sila papasok, doon agad tayo, compress. Dali! O, tara, pitik MH, ready? Nagiwalay na. 3, 2, tara, baba. Diretso R1, boy. 8, 7, angatan nyo na. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Kapit mo yan, Gar. Potang ina, barata nyo na angat agad. Dali. Angat pa, R1, boy. Compress, boy. Compress, makro ko, reso patay. Pasokan mga namatay, boy. Dali, may tao sa labas. Wala. Compress pa, wait. Wala bang party to si Aba? Pukin ang ina mo. Para kami sariling munta. Jogging eh. Gar, pitik ka. Wait lang ah. Andiyan na sa atas, sa baba na unahan tayo. Tara, 3, 2, tara, baba, pa-laser, boy. Baba, tas pa-laser. Pa-laser, boy, harap dyan, ha. Dali, lowerel. Lowerel, boy, lowerel. Umangat Dito sila, muna. umangat. O, tara, 3, 2, tara, angat. Box muna, boy, box. Tas harap lang empty. Box muna, boy, box lang, boy. Op. Pukin na kina. 3, 2, 1, angat na, boy, angat. L2. O, asa na yun? L2. Dito, Game, L2. ready, 1. Up, gago, dumiretso pala yung Phoenix. Gaya angat, diretso nyo, guard. Ang ina mo, yung tornado. Hindi marap sa atin yung Phoenix. Hindi mo marap na yun. L2 pa. O, linis na, balik kay L2 boy. Reso nga, recover muna sa L2 boy. Wala bang party, haba? Ayun, Ayun, linis isa na ni. ako. Pasok sa L. Okay, pasok yung mga namatay. Gapang nga muna tayo, 3. So, gapang di tayo abot, boy. Salubong na kayo, yung mga namatay, boy. Angat kay L2 kalahati, boy. Bilis. L2 kalahati. Wala na, hindi na tayo abot. Makro. Okay, okay lang yan. Dito lang. L1 na, boy. L1 na. Nag-image ka, R1 son? yun, dito maabot yun. O, tara, pitik tayo, Mishgar. Pitik, tara, 3, 2, 1, baba, R1, boy. Okay, lower R1. R1. Papal muna, naka-ready na yung MP, boy. Recover na yun. Lower R1 lang, boy. Putang ina, tara, angatin natin na 3, 2, 1, angat na, boy, 1. Ayos yun, oh. Putang ina mo, huwag ka dumikit sa akin, bes. Angat. Angat, boy, dali angat. 8, 7, 6, pasok agad, 5, 4, box, boy. 3, 2, box, Phoenix, ready, 1. Pasok ka rin mga namatay, baka nagad. Pasok ka, rita mo rin, ha. Okay, palagpa, boy. Pasok ka rin mga namatay. Linis, box. Pasok ka rin mga namatay, reso iba. Hindi ko makasok yung game yung hindi pa yung Phoenix. Na talaga kabubuan, no? Ang double commander na naman doon. Pasok boy, mga namatay. Si Boss Lolo. Sino ba ang parte ni Ababo? Hindi nagsasalita si Aba, puro kinakina nito eh. Pitik MH Gar, pitik. Pitik Oh. boy. Paano namatay yun? Baba, boy. Baba, lawarel, angat na El, nagka-clash na ron. Angat na El, boy. Di angatin nyo, linis mo na box, red one. Up. Gago, na-readyan tayo, boy. Na-explosion ako doon, gay. Angat pa, boy, angat. Gago, audition kayo, ha, angat. Huwag kayo magtira ba kasi. Putang inang yan. Tira ba kayo ng tira ba, angat. Na-explosion yung mga nasa baba, oh. O, pasok kayo lagad yung mga namatay. Pasok El yung mga namatay, boy. Pasok El pa. Bail nyo nga si Ara. Pasok El, bilisan nyo. Tara, pitik na image, boy. Titi sa akin, boy. Ready, bababa tayo, 3, tara, baba, lawararan, boy. Nag-aabulan sila eh. Kailangan mabilis tayo. Okay, angat na, boy. Angat, ready yan na, 1,
Pangatar boy, linis box. Linis, nasa box lang to boy, mawalang emis to. Sige, linis pa. Compress nga agad boy, hindi tayo maabot eh. Konti lang yung naabutan natin, puro latak na lang eh. Compress pa, dali bababa tayo 3 to, tara, low mid. Low mid boy, low mid lang, pakapala, papayamin, sorry to. Low mid pa boy. Low mid pa. O, tara, pitig emis boy, ang kata L1 ha, 3, 2, 1, L1 boy, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lang yung bagar, angatin nyo boy, angat pa. Angat pa boy, angat pa. Angat pa, dali, linis pa. Linis pa, red namatay boy, pasok lang kayo mga namatay boy. Ayaw tayo sali ang puta. Dali, gago na sa likod niyo yung Phoenix boy! Ano kayo isali? Pasok lang dyan! Pasok L. Ayaw tayo sali sa clash. Pasok L boy! Compress box ha! Papasok yung MP, compress box! Gago na sa baba yung Phoenix boy. Nag-arin Ay na, Phoenix. pumasok na Phoenix Hindi, MP di pa pasok yan. Okay, tingnan mo, kabado ko nagkakapi ka ba boy? Ready, pitik na MH guard, dali! 3, 2, 1, baba, lower R. Lower R, putang ina niya. Lower R boy! Lower R lang muna. Ready, 3, 2, angat boy. 1. Linisin nyo yung box ha. Linis box. Oh, R2. Harap R2 boy, R2 boy, harap. Ako marap kay R2 boy. Maubos kayo dyan. What? Bitaw na box. Pag sinabi kong R2 na, wala na dyan eh. Tinitira nyo mga hindi na hitable yan eh. Pasok R, balik na. Pasok R boy. Balik, pasok R. Bilis boy! Habol tayo! Compress agad! Wala na naman kayo abutan! Dali! Tara pitig MH by ready! 3, 2, 1, tara baba! Lower R! Lower L pala! Lower L! Okay, lower L! Papal muna lower L boy! Okay, papal lower L boy! Papal muna! In 3, 2, 1, angat! 1! Up! Okay, angat boy! Angatin nyo! Angatin nyo boy! Box! Okay, angat box muna! Mga archer lang nasa L2 ha! Mga archer lang! Angat na L2! Linisin! Dali pa ako yung pilot. Wala na, balik na L1 boy. Pasok agad L boy, habol ulit tayo. Putang na, nag-aalian yung mga bobo. Dali, compress boy. Compress pa, tara, pitik MH boy. Pitik, ready. Pitik boy, light speed lang, tara, 3, 2, 1, baba. Papalawar R1 boy ha. Dali, magka-clash na naman dun boy. Lower R1 boy. Dali, lower R1. Papal, 3 to, tara, angat, ready, 1. Linisin nyo lagi, box boy, habang nakaharap na R2. Linis box boy. Okay, linis box, habang nakaharap na R2 boy. Putang inang yan, free tayo ng free, nag-aandihan gago. Biyak natin ang commander ng MP. Inaalihan yung Phoenix, tang inang yan. Ang inang yan, Phoenix na online na puta, umiyak habang nakanguso boy. Pitik nga MH gar. Tara baba tayo, 3 to, tara baba, lower L boy. Lower L boy. Papal lang ha, hindi pa hitable yan ha. Papalam boy, patay ka Mama Gino, makulit ka ha. Tara, 3 to, angat, ready 1. Kita mo na boy. Kita mo na. Yeah, linis box, putang ina nyo. Ayaw nyo kami isali, mga gago kayo ha. Tangina mo bon, tanga ka talaga, bobo. Linis box boy. Putang ina, nakakarami si Bato ko. Nasa tapit yung tanginang taong grasa na. Pitig boy. Pitig, ready, tara 3 to, lower R1 boy. Lower R1. Enang yan, di tayo makalinis na maayos boy. Sige, lower R1. Oh, mid, 8, 7, angat, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pita mo lagar, nag-espiya na ibo. Kinakina mo. Ginagawa nyo boy. Huwag tayo maglaro. Putang ina, commander nyo, nakanguso. Patayin nyo boy. Ready, tapalagdan, ready, 1. Agdan na boy, gago po. Agdan na. Phoenix pa. Wala nang papasok ha. Bangon boy, Phoenix pa, ready. Labas yun ang boy. Labas, tapak mid. Labas boy, tapak mid boy. Labas muna. Labas, tapak mid boy. Labas, tapak mid boy. Labas, tapak mid bagar. In 3, 2, antra, pasok ha. Pitik tayo siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kalat ka, ready, 1. Pita mo lang gar ha. Madami bandang agdan boy. Marami bandang agdan. Agay palagpalinis kayo boy. Yung ginagawa nyo, kalat kayo. Potang na may image kayo boy. Boy, marami agdan. Nasa entrance kayo lahat. Palagparap agdan, ready, 1. Phoenix boy, walang amo na papasok. Anong ginagawa nyo? Potang inang yan.
Bakit ko ang target kayo doon sa entrance? Marami sa may bandang hagdan, oh. Balik pa, Phoenix boy. Tapak kami, boy. Tapak lang, ha. Walang papasok, boy. Okay na, tara, 3 to, tara, pasok ka. Pasok, dali, 8. 7, wala mag-MH. 6. 5, wala mag-MH sa 4. Wala muna. Wait lang, compress muna. O, tara, pitik tayo, Miss Gar. Pitik lang. Ito pumunta yung Phoenix, hindi ko nakita. Sige lang, wait lang, boy. Laser Sai. Go, Gar. Nasa yung MP, boy. Wait lang. Huwag niyo sundan yan. O, tara, baba tayo, 3 to, tara, lowerel, boy. Tapa lang muna, ha. Boy. Lowerel lang. O, tara, 3 to, tara, kat, L1, boy. Sundan nyo, L2, L2, boy, nagkaklas na, ge. L2, boy, ready, yan na, 1. Up, L2, boy, lilinis na lang kayo, ha. Ge, linis po, tak, inawasak sila sa Phoenix, ang puta. Lower flat classing, ha. Ge, tulak pa, mababa, pwede si boy. Linis pa, Gar, linis pa, boy. Wasok sila sa Phoenix, Wala boy. na ako, boy. Babalik tayo, Park out L2, ba yun? balik L2, boy, balik L2. Resto pa tayo. L2 lang, ha. L2 lang, tagis na emission, boy. O, trapit ka emission, boy. Ready, liliban tayo, 3. 2, tara, R2, boy. Dali. Mga namatay, boy. Wag mo na ay pumasok. Yung mga nasa labas, boy. Dali. R2 pakapal, boy. Harap R1. In 3, 2, 1, bana, boy. R1. Lucky ako, boy. R1, ready, 1. Up, linis R1, boy. Pasok ka rin, mga namatay, boy. Okay, linis. Linis pa, Gar. Linis pa, boy. R1, boy. Compress nga. Compress na R1, boy. Compress R1, best. Wala na habol, boy. Ano pa sinisilip nyo dyan sa baba? Nandito lahat ng kalaban, boy. Pitik nga image. Pinatay nyo na yung kalaban. 2 giskul yun, oh. Nagyahanap pa kayo ng habulin sa baba. Pasa Wala na, pit, Burnek. nagpatayin sila sa labas, boy. Pasok ka rin mga nasa labas. Nek, pasa mo BFL muna saglit, Nek. Wait lang, boy. Ready, isang image, ha. Wait lang, boy. Compress Sa akin na. Gago, umiyak yung commander ng MP, boy. O, tapak lang, boy. Compress box. Dito, Dali, papasok yung MP, boy. Dali, Saan kayo? papasok. Akwar, ha. Lutan R, nyo, boy, akwar. R. Pasok ka. Akwar lang. Wala mo na pipitig Nek, agad jo. Okay, compress lang. Gilid ka kagad jo. Wait lang. Ayos Wala, lang. Arlam, boy. O, tara, pitik image, boy. Ready. Tara, 3 to, tara, baba. Lowerel, boy. Lowerel, Gar. Lower lang, ha. Tapalan nyo lang muna, boy. Lower lang. Wait lang, boy. Pupwesto, no. Asa kayo, Phoenix? Wait lang, Tama, boy. lower lang. Kayo dyan, ha. Dyan lang kayo, boy. Kahit pa kami. Dyan lang kayo, boy. Lowerel, boy. Lowerel, boy. Yan mo. Compress nga, boy. Pasali ako. Bobo ako. Pitik nga, boy. Pitik, boy. Wait lang, ha. Wala ako MH. Pabops, Sani, pabops. Ang pitik yung mga kaparty ko ng bagong MH nila. Likod. Likod lang. Likod, boy. Ready. 3, 1, nagdan na, boy. 1. Pukin ang ina kasi ang tagal ng image ko, boy. Pitik yung kaparty ko. Layo mo eh. Nag-i-scout ako, boy. Putang ina, hindi pa ako nagpapapitik. Pumipitik na kasi kayo. Putang ina yan. Sorry po. Mali mo yun, Renz. Oh, Ganun. tama. Mali ka. My bad. Paano ko makikita yung kalaban, boy? Wala akong image. Pukin ang ina niya. Wala naman ng scatter sa loob, eh. Hindi pa ako nagpapapitik. Pumitik na kayo. Pasok mid, boy. O si Joseph pumitik eh. Putang ina, pitik ng image. Ang puta sila lang meron. Flashing ah. Pitik image, boy. 3, tara, baba. File. File na, habol na, boy. Wala, santo na. Sarata na, balik. Ready, angat na, boy. Angat. Tapal to, ready, 1. Apakatin nyo, boy. Angat pa. Angat, boy. Angat. Angat, bilis. Putang Tornado ina, ko na yung angat kaliwa. mo. Tornado ko rin yun, boy. Pitik, di pa ako nagpapapitik. Di makahantay ang pota. Pasok, Arboy. Reso nyo yung patay, oh. Reso nyo yung patay, boy. Bako na yung iba, boy. Huwag na magantay ng reso, gago. Sige, marareso lahat. Wala mo na pipitik, boy. Pukinang yan, eh. Napapa-image na. Napapakamanda ka ng image kasi pitik kayo ng pitik, eh. Nasa labas ko yung kalaban, pipitik kayo. Wait lang, pukinang ina. Tara, pitik nga tayo image, boy. Kinocommand ko naman yung image, eh. Wait lang, ah.
O tara, 3, tara, baba, baba. Tagus nga, palawaral bay. Laurel. Harap nga, laser boy, balik. Di ko alam kung nasa yung Phoenix. Laser. Balik R1 boy, angat. 8, 7, 6, angatan nyo ta. 5, 4, 3, lutan nyo iba. 2, ready. 1, happy, itabol na iba dyan boy. Itabol na iba, okay, bakbakan nyo pa. Ang inang display ba, oh. Game, box boy, box, compress box. Angat na, patepis. Dali, di ko alam sa magagaling ng Phoenix ha. Linis po angat na, ay boy, mag-reso kayo dito ay na Arthur, ready 1. Arto, putang ina, ayaw mga talaga ng ibang epis mo. Alag ba boy, pasok ka agad. Pasok boy, papasok yung MP. 8, 7, 6, 5, 4, compress box, 3, 2, ready, 1. Up, yung mga MP boy, tabol na yan. MP pa, box pa, may mga kakapasok lang dyan ha. Unahin nyo yung gumagalaw boy, may mga kakapasok lang dyan. Reso pa tayo, pasok lang R, Phoenix, 8, 7, 6, compress nga box 4, 3, pitik image boy, 2, ready, 1. Phoenix boy, itabol na rin. Itabol na Phoenix boy, itabol na. Phoenix. Linis pa Phoenix gar, Phoenix boy. Box lang. Compress pa, pasok ka rin mga namatay. Dali, pasok boy. Pasok pa, bilis ng video kasi oh. Challenge kalmado. Kanino party yan? Pasok pa boy. Pero DC sa atin, bes. Miss Gar. Hindi ko alam. Pitik, ready. Pitik lang boy, Isin. wala mo nagagalaw. Putang inang yan, nandyan na sumilip lo. Chayok. Boy. Tara, 3, tara, baba pa, laser boy. Laser boy, tara, cut nyo, 3, tara, tulak. Cut nyo boy, nahin nyo nasa lawarel. Lawarel boy. Lawarel, angat, ready 1. May Phoenix din sa taas boy. Angat, yan yung Archer doon sa mid. Angat pa boy. Angat pa, linis pa boy. Linis pa, gago na sa gitna po ito. Tsaka yung crop po, kinashockwave ko. Angat pa boy, angat pa. Linis pa, babalik tayo la. Balik na El boy, balik na. Bobo. Gago, tawas ko si Bon, ah. Balik El boy, balik El. Ayun, Jo. Si ano? Pasok, pitik na boy, pitik na. Ready 3, 2, tara, baba, lawarel boy. Lawarar, tulak nyo, Tulak, angat tayo, ready ah. Ready, angat boy, yan 1. Pakat boy, angat nyo, box, makapal boy. Sa box, makapal boy, linis pa. Linis pa boy. Putang ina mo, makancel ka. Gago ka. Linis pa boy. Babalik na R1 ha, 3 to, tara balik na R1 boy. Balik, compress agad boy. Resin nyo yung mga namatay oh. Boy. Yung mga nasa agdan oh, bilis. Naglagata si Ayok. Compress boy. Tara, pitik image. Ano si Smoke? Pitik image Tali boy, smoke. ready. Tara, 3, 2, tara, baba. Ikaw nga mag-PL sa ani. Boy, palawarar boy. Ikaw mag-PL sa ani. LLL yun. Lawaral boy. Wait lang ah. Umangat na boy. Balik mid boy. 3, Gago naglag. Minto. angat mid boy. 4, 3, 2, ready, 1. Itabol lang boy. Itabol lang. Angat mid agad ah. Nasa likod yung Phoenix boy. Nakita nyo nag-elto ah. Angat mid. Linis boy. Linis. Ora pagdana. Ready 1. Again, ice ko pa harapan yan. Kaya agdan na. Tapak mid yung mga namatay boy. Okay, baka nagad. Pasok mid. Compress bilog. Lutan nyo boy. Lutan nyo. Lutan nyo MP boy. 8, 7, 6, BA. 5, 4, remis kayo boy. 3, 2, ready, 1. Up. Okay, itabulan boy. Tapakin nyo pa MP boy. Linis pa kayo. Hindi nyo lalabas kami. Mga pukin ng ina nyo. Okay, linis pa boy. Linis pa. Bilog. Linis pa. Walang Phoenix boy. Focus sa MP. Walang Phoenix. Okay. Linis pa. Compress bilog. Wala na habol. Pasok mid lang mga namatay. Yung barcode boy sumusunod si Ralielo. Dito na kayo sa bilog. Okay, compress pa. Pasok pa mid boy. Bilis. Pasok pa mid. Tara, pitik tayo Miss Gar. Pitikan nga muna. Ready. Tara, 3, 2, tara, baba. Angat tel boy. Huwag niyo abulan si Liel. Angat tel. Angatan niyo yung Phoenix boy. Ready, angat. Angat boy, angat tel. Labol L2 boy. Kaya na-slow ko yan. Kaya abol pa L2 pa. 1. Up, naharapan kayo boy. Sipag. Angat L2. L2 lahat ha. Galing ng iyo nila. Dali, L2 lahat. L2 lahat boy. L2 muna. Angat muna. Ang daming gumagapang oh.
Reso nyo kayo mga namatay, boy. Sitay, pareso nga. Dali, dali, Bakas dali, na. dali, dali, dali. Elto muna. Elto muna, ready. Pitik nga MH, boy. Harap L1, pasok yung mga namatay. 3, 2, 1, tulak. Nasa labas L1, pa area. L1. Up, tulak nyo L1, boy. Kaya tulak ka. Tulak, boy, tulak pa. May Phoenix pa dyan, ha. Tulak ka, linis mo na rito, Elto kalate. Wala mo na mag L1 box na Phoenix, boy. Baka pala Elto kalate, boy. Tara, 3, 2, 1, tulak L1, boy. Tulak, boy. Tumula kayo. Dali, pasok kayo agad yung mga namatay, boy. Dali, tulak. Nasa nurse yung tulak, PL. boy. Sino nag-iisip ang isa? Si Tulak, boy. Tulak, pasok kayo. Dali, MP, halutan nyo. 8, 7, 6, box nga. 5, Pabi. 4, Boom. 3, 2, box, boy. Ready. 1, up. Palag na lang, boy. Palag muna. Palag pa. Palag pa, boy. Box lang muna kayo. Box pa, pre. Box pa. Box, boy. Wala mo na papasok at tapak. wait lang boy, ang gulo ng PT namin boy. Ano, gulo niya eh. Inang yun. Tapak L, boy. Sino ba si PL nyo? Kung binangin nyo. Tapak L. Okay na. Tapak L. O, 3, Malas down. Converge. Pitik, boy. 8, 7, 6, 5, Susundo pala si Oh. Dani dyan. 3, 2, ready, 1. Up, galaw kayo, boy. Makakagain yung L2, ha. Galaw kayo, boy. Archer L2, boy. Patao. L2, boy. Sumisipa, no. Patao, L2, boy. Ipa, linis box, brawler, boy. Patao, boy. Gago, naglabasan lahat kayo. Okay, linis pa. Pasok kayo lang yung mga namamatay, boy. Phoenix, boy. 8, 7, lutan nyo nga. 6, box, boy, lahat. 5, 4, lutan nyo, boy. 3, 2, ready, Phoenix. 1. Phoenix, boy, sa box. Ito mo na yan. Magagawa kayo dyan. Magagawa kayo. Linis pa, box, boy. Box pa, boy. Box pa. Pasok kayo. Recover. Wala na mag-aabol, ha. Linis pa, boy. Pasok kayo, Cobra's box. Wala na kayo abulon dyan. Sino doon yung nyo dyan? Si Dep? Pasok, PT ko. Pasok kayo, boy. Kaya dito lang, boy. Compress. O, tara, pitik kayo, Miss ka, ready. Ready lang, L2 tayo, 3. Tuan, L2 nga, boy. L2. Ikot to, eh. L2, boy. G2. Liban. Bilog lang, ha. Wala magle-laser. Bilog lang. Bilog lang, boy. Wala kang scouter ng elo. Bilog lang, boy. Wait lang, boy. Dito lang kayo. Diyan lang kayo, ha. Wait lang, ito na. Ready, ha. Angat tayo. L2. Balik L2, boy. 3 to, tara. Balik L2. Uy. Low flat, boy. Dali. Low flat. Low flat. Papal nga dito sa gitna. Inaangat. High flat, boy. RGS, boy. Angat, RGS, boy. Tapalan nyo to. Ready, 1. Up, baba, boy. Baba. Putang ina nyo. Angat na naman kayo, mga bobo kayo, ha. Putang ina nyo, ano. Pokin ang ina nyo. Angat na naman kayo, mga buwaka ng inang chick, ha. Linis, boy, linis. Ang ina mo. Yan, dito lang, boy. Resto pa tayo. Wala na IMH, boy, ha. Wala mag-gamble. Angat na naman yung mga tao. Ay, low flat, boy. Makakara, dali. Compress, boy. Habol tayo, pitik MH, boy. Ready, liban tayo L2 at 3 to L2, boy. Tapakan yung mga namatay. Dali, L2. L2, boy, L2. Diretso L1 na to, ha. Nagka-clash na, boy. Pukin ang ina nito, mga to. Ay, tayo sali, boy. Tulak, boy. Tulak, linis tayo, boy. Tulak. Ready, 1. Up, mawalang MH to. Gago, bypass yung mga isa-isa dyan, oh. Sayang yan, laman dyan yan, boy. Gago, nasipa pa kayo. Pukin ang ina nyo. Pasok kayo yung mga namatay, boy. Mga RC, oh. Wait lang, mukhang DC ata ulit si Ayok boy. DC nga. LL, boy. Resto nyo to, oh. Hindi. Pasok L, boy. Look, baba ka naman dyan. Malaglag ka dyan, oh. Okay na. Ako na Pasok, El. kayo. Tara, pitik kayo, Miss Gar. Alat, di ako makapatay. Wala, kayo na pumasok. Nag-away na Mag-love sila. ka na daw yan. Tara, 3, 2, tara baba. Low mid lang, boy. Low mid lang para abot agad natin. Low mid lang, Gar. Low mid lang, boy. Low mid lang, ah. Wala, nasa labas. Nag-aaway, boy. Pukin ang ina. Ayaw na sa loob mag-aaway. Gago, nakabilog na yata ka mo ni Ayok doy. Lang, boy. Mid lang. Ito lang, ah. Nagpipigay pa sa labas, boy. Pahinga lang din na, boy. Nagpahinga yung commander nila. Gago, iningal. Oy, wala mo nang pipitik na MH, boy. Para sabay-sabay tayo, ha. Compress lang. Low mid lang. Wala, nasa labas sila. Gusto nyo magpigay kayo doon. Tara, pitik MH, boy. Harapel. Dali, 3,
Tuwa, nakatel. Yun lang, tang ina, nag-amuyan yung kaparte ko boy, angat, ready one. Pangat na boy, putang. Putang ina mo. Angat boy, angat, pangat, papasok na agad yung mga resin nyo iba. Resin nyo iba boy. Phoenix. Phoenix pa, 8, 7, lutan nyo, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up. Wala nga image yung kaparte ko boy. Help pa boy. Gagawin ko, linis pa, compress box boy. Compress box, reso pa tayo boy, reso na. Tangin na nangyayari sa inyo boy. Reso nyo kayo mga namatay boy, dali. Kakanda leche-leche na kalaban natin. Tayo. Nagka-leche-leche din ah. Pitik damage boy, ready, tara 3, 2, 1, tara baba, laser boy, bilog. Laser boy, wala nang dudungaw ng arwat boy. Angat, arto tayo, arto. Dali, arto boy, arto, angat agad, umangat na boy, gago umangat. Wag, balik. Makakat kayo ng Phoenix yan boy, bilog tayo, bilog. Dito lang, bilog lang, okay, yan. Okay, bilog lang boy, ento tayo, 3 to trail, tunga boy. Utang ina na itong mga bading na to. Elto boy. Elto lang muna, makakat kayo ni Ploy yung puta. Elto boy, angat yan. Inaantay ko kayo, tas nag-low flat kayo. Tara, pitik damage boy, putang inang yan. Tara, 3, 2, 1, L3 boy, L3. Tulak nyo, L3 boy, ready 1. Up, tulak L3 boy, tulak boy, gaya tulak. Tulak, gaya, nasa likod nila yung Phoenix, gago. Tulak nyo boy, putang inang Phoenix, pumupal. Gago mo. Tulak nyo, gar. O, tapak L. Bako na, boy. Baba na L. Pasok L yung mga namatay. Baba L, boy. Baba, mahaba pa emis nyo, boy. Wala na magre-resto dyan, boy. Hindi kayo abot ng next class, boy. Kupa naman, tangin ng Phoenix to, gago. Kinat yung MP. Patay niya, no? Party ni Lelel. Baba L, boy. Dali. Kupal. Tangin. Pasok, pre. Compress. Tara, pitik tayo, Miss Gar. Ready. Trail to tayo, 3 to, trail to, L to boy, L to. Wag dyan, makakat kayo ng Phoenix yan, boy. L to, boy. Liban. Low plat, boy, wag. L to lang. Saan yun? Gago, isink yung slow. Singkan sila Ready na lang, boy, ready lang, boy. Tara, 3, 2, 1, baba, boy, ready 1. Baba, nakatalikod, oh. Baba yung best. Putang ina mo. Yun lang, baba, boy, baba. Ang dami niyo pa sa ento, putang ina niyo. Ay, talaga bumaba ng iba, no? Putang inang yan. Bakit tayo sa ento mo, yakat na nga ulit. Putang ina, hanggang sa na. Nakipagpupukan na lang kayo dyan. Putang inang yan. Ang hirap, boy. Putang inang yan. Pag di namin malinis yung kalaban, putang ina, kitang-kita yung kalat, eh. Ba't ba kayo bumaba? Pukin ang ina nyo. Gapa nga, L, boy. Pasok L. Dali, 15, 8, 7, L to kalate lang, 6, 5, 4, itabol MP, 3, 2 palag boy, ready 1. Up, potang, bahala na kayo. Pasok L, boy. Pasok L. Ilang box lang, boy. Box lang, harapan nyo, ha. Mababayan po, harapan nyo, boy. Boss kayo? Ang ina mo, boss kami. Napaka mo na, El. Putang ina, kasi ayaw sumunod ng iba. Naiirita ako pag gano'n nakikita ako. Kampante ba kayo, guys? Putang ina. Bubaba kayo, Garta. Tara, pasok El, boy. Pasok El. Dali, 8, 7, MH, 6, 5, 4, galaw na may MH, 3, 2, ready, 1, up, game, palag, ito mo kayo. Linis mo, boy, hindi mo kaya? Ang ina, sabi ko galaw na may MH, boy, nasa back mo kayo. Galaw, game, may Phoenix po. Palag pa, boy, palag pa, tapak lang El, boy. Game, palag pa, boy, pasok lang El, panalo tayo, game, pasok El, boy. Pasok El, sa box lang muna, ay pumalaga, box lang muna, wala mo na mag-damage. Box lang muna, wala mag-damage. Game box lang, bala kayo may map nyo naman mababawasan, ayaw yung sumunod, poke ng ina nyo. Pasok lang El, boy. Ako, wala naman ako MMR, potang ina, bala kayo dyan. Pasok lang El, boy, pasok El. Ay, tumulak ang puto, cut na yung pinutrapitig damage, boy.
Pitik image boy. Ready, 3, 2, 3, baba. Baba boy, laser nga, laser. Laser boy, laser lang, laser lang. Laser, Arto boy. Arto boy, angat, low flat boy, angat, low flat boy. Putang ina, huwag kayo pa, makro ko boy. 3, 2, 3, baba, gar, babay nyo. Okay, babay nyo na. Sa R1 na nag-flash boy, tang ina, tumakbo yung MP. Okay, tulak R1 boy, tulak, ready 1. Tulakan nyo boy, tulakan nyo pa. Tulakan nyo pa. Tingnan mo. Tulak pa. Ay, awas kayo, boy. Ay, nagmumura yung top 1, top 2, ang puta na i-splash ang ba kayo? Pukin na yan. Aso R-boy, pukin na. Tanginang yan. Think eh, no? Pakikita yung Marves. Tara, pitik image guard, pitik agad. Ready, tara, 3, Putang ina. 2, 1, baba, lawaran lang, boy. Lawaran lang, ah. Lawaran lang, boy. Okay, pukin na kina may mga gulong sa sapatos, boy. Bakit kayo dyan? 3, 2, 1, angat, ready 1. Angat, boy. Linis. Tang inang sarap mo. Preheat lang kayo. Pukin na kinain nyo yan. Okay, bangon agad. Diretso pa tayo, bangon. Pasok kayo agad, boy. Pasok, boy. Pasok. Ang ina ni Bunong po. Traffic damage guard. Pitik boy, pitik. Dali. Pitik muna. Wait lang. Putang, ina, nagmadali nga sila. 3, tontra baba, lawarar na. Manipis yung, no? Tinatarget, no? Lawarar lang, boy. Gago, sir, sila sa Phoenix, boy. Lawarar lang. Wait lang, ah. Tara, 3, 2, 1 lang atakat, boy, ang atras na. Up sa box, boy, nakalubog po. Ang ina naman. Ang naman si Leo ko dun. Linis pa. Ano kayo namatay ang Ako na kayo agad po, yung mga namamatay, wag na kayo magantay ng reso, bay. Bako na kayo. Tingnan mo si Gardo, nareso yung ton. Huling-huli ka sa camera, boy! Teka muna. Tapos yung mga kaparty, boy, potang ina, hindi mareso yung kapo SG, pitik image gar. Kawawa na ako, hindi pala mareso. Tara, 3, 2, 1, tara, baba, boy, baba, lawarel. Lawarel lang muna, papasukin muna, ah. Lawarel, boy, lawarel. Tayo, 3, 2, tara, 8, 7, 6, box, pasok. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pwede boy, tabi na gago, laruan nyo, may Phoenix, ah. Laruan nyo, boy, discarte, may Phoenix sa L2, ah. Gaya, unahan nyo, FB, boy, para mainis. Puking inang yan. Gaya, pasok lang. Already. Linis na box. So, angat L2, 3, 2, 1, L2. Phoenix na mga. Phoenix. Gago, nilinis na yata nila. Nilinis na nga. Third party boy. Pasok L agad. Diba? Puking ina nga. Pasok L, boy. Pasok L. Compras na L, boy. Pasok L, boy. Kasi kulog. Ay, gito. DC na naman pala yun. Itong ina, awas-awas na yan, ah. Pasok L, boy. Dali, ako naman. Sorry, di ko napansin. Wala na ba to si Dudoy? Tara, pitik na image, boy. Ready, pitik muna, 3, 2, 1, baba, lawarar lang. Wait lang, boy, yaman sila, ganyan lang laro natin. Putang na, ganyan lang laro natin. Lawarar. May board yan, Doy, ba't di ka nagbo-board? Lawarar lang, boy. Yan nyo, boy, putang na, masisipa kayo dyan, nasa L2 yung empty, boy. Wag, boy. Tara, 3, 2, 1, angat, 1. R1 lang, ha, putang ina mo. Di ba wasak siya, boy? R1 lang, boy. R1 lang, resto mo na patay. Harap kay R2. Wala na magtang. Ina, sinisilip pa yung R2, boy. Ano ba? Pukin ang ina nyo. Kami nasusunod sa inyo. Putang ina, pabalik na. Harap lang, ha. Harap lang. Nagre-recover pa tayo. Pasok R3. Tara, pitik image, boy. Ready. Angat na R2. 3, 2, 1. Tang ina, yung 3 pa lang. Angat na. Pukin ang ina nyo. Angat. Ina na ito mga to, ha. Biniblakan trip talaga ako, boy. Bahala ay maliguran kayo ng Phoenix dyan, potang. Ano nyo Ay na, Phoenix, ha? Pangat na, Phoenix. Arto kalate. Dyan po, kailangan nyo, magagaling na kayo eh. Entry pa, nasa harapan na kayo, pukin ang inang yan. Tapa R-boy, balik kay R1, pukin ang ina nyo. Tara, Balik. kulang natin to, guys. May OC dyan ah. Tapak R lang. Tara, 3, tara, pasok. R1 boy, tulak nyo, palagay dyan, 8, 7, yung mga pumasok ka, 6, 5, 4, yung mga pumasok ka, 3, 2, R1 boy, ready, 1. Patay nyo baba.
R1, kaya pa lang, pasok R lang yung mga namamatay pa. Pasok R, Phoenix, 8, 7, 6, Pabingi ako. 4, backslap, 3, Paribit 2, lang. ready, 1, up! Box pa boy, Phoenix, ito na lahat boy! Phoenix pa, pasok R lang, pasok R lang. Pasok R pa boy! Pasok R pa, pasok R pa! Pasok R pa boy! Pasok R pa, linis pa, pasok R pa, wala mag-MH ha! Reso nyo patay boy! Yung ako bo! Tangina ba? Tangina ka, 5 shockwave para sa'yo. Pasok R boy! Pasok R, pasok R, pasok R bray! Ah. Talang. Outro pitik MH boy, ready. Ready boy, in 3. Alam nyo ba saan tayo pupunta? In 3 pa lang ha. Outro R2, putang ina nyo. Wait lang, R2, ge. Tangina ge, silipin nyo dyan. R2 boy, baba boy. L2 tayo. Ito, cut nyo ka, laser nga. Laser boy, bilog. Laser L1 boy. L1 boy. Nagklas sa taas boy, angat na boy, ready man. Up, ge, angatin nyo L1. Box boy, ge, may L2 pa, linis pa, mababa pa MH. Ge, linis pa. Balik na, wala na mag-L2 ah. Wala na kay MH boy, pasok L yung mga namatay. Gago, kinikilir sila ng Phoenix, boy. Oo, Oh, inubos lang yung Phoenix boy. Gago, ang totoo. wasak sila, yung na-DC na naman yung Shin, oh, pasok L. Wait lang ah, wala pa, nasa labas pa yung kalaban boy. Pasok L. Yung kulog, ako sa was na yung kulog. Gago si Ayok yan. Pag ganyan ya, alter 4 ko na yan ya. Pitik MH boy, pitek. Hindi makalaro ng maayos, no? 3, 2, ang trababa, lower mid. Lang time ko si Ayok, boy. Wag. Ano, laser boy. Nandiyan sa taas. Laser nga. Bilog lang. Si Ayok. Bilog lang ah. I-scout lang ako, boy. Wala akong scouter sa loob. Bilog lang boy. Uy, tangina, inaabno na yung... Mid ah. Bilog lang boy. Wait lang boy. Baka maliguro tayo ng Phoenix. Kita ko yan. Nasa mid yung MP boy. Alam ko gago. Hinahanap ko yung Phoenix. Trap, compress kabilang, pitik na MH boy. Madaming makulit yan po. Kinanginan yung lahat. Try R2 nga, try R2. Si Mama G kasi yung promotor eh. R2 boy, angat to, ready. 1, up, manipis lang to ha, po, kinangina. Angat, R2 boy, angat. Ali, hindi ko alam saan magagaling ha, reso patay agad. Hindi nakabitaw. Reso patay boy. Oy, patay hindi yung kalaban. Ana. Okay, tapal boy, 1. Up, Gamit tapalin pa mo ako. boy, huwag dito sa gitna. Tapalin mo pa. Tapal lang, baba na yung mga kababay, mga MH boy. Okay, freestyle lang nyo, putang ina, malalaki na kayo, wala na. Ready, babalik kay R2, 3, 2, 1, balik R2 boy, balik R2 boy, ready tayo Phoenix. R2 lahat, ready Phoenix boy, linisin nyo muna sa R2. Boy, R2 lang, puki na harap, 1, up! Putang ina, bakit? Palag na kayo dyan, putang ina, bahala kayo. wag Kaya nyo na kayo- bus pa. Palag na lang boy, nandyan na yung MP boy, hindi na tayo ma-hit. Ready, SP na kayo dyan boy ha, pag ayaw nyo na pumalag, SP, tapak R boy. Tapak R, SP na yung mga nandyan boy, SP na, nasa R na yung MP boy. Dali. Tapak R boy, nag-SP na kayo? Tapak R boy. In 3, 2, 1, tara, pasok R boy, pasok R. Dali, pitik MH boy, 8, 7, 6, Gago, wala ako dyan, boy. 5, 4, kalat pa MH boy, 3, 2, ready, 1, up, galaw na boy, galaw gar. Nice, Okay, nice. linis pa boy, linis pa, box muna boy, harap mid, Phoenix boy, ready, walang MH pa, 1, up, harap mid boy, si Payo, gagi, buwaba si Amen. Patay ako rito. Palag lang boy, pasok lang R boy. Bobo ang Pasok ano R, ko. walang MH yung kalaban, MP pasok ko. R. Pasok R boy. Sali yung Shin no, pasok R. Ito na. Pasok R boy, pasok R. Compress. MH boy. Dalawa yan. Wag lang, pitik lang MH boy. Sali niyo yung Shin boy, nasalin niya na. Ay Wait na. lang, wait na natin ah. Wait lang boy, wait lang ah. Okay, inang mo. Relax lang daw sila, wait lang. Patay si Mama G. Reso nyo. Tara, baba ka boy. Baba, laser boy. Laser, bilog lang boy. Laser bilog lang boy, wait lang laser bilog lang boy. Tingnan ko lang ah. Laser bilog lang boy, ready.
Ready, tara. Compress kapit ng MH boy. L2 tayo. Ay, 3, 2, 1, tara. L2, L2. Wag na. Low flat na to. Nandun nagsuntukan yan. L2 ka, L2. L2 boy, ready yan, 1. Up, L2 boy. L2 pa, L3 pa, pa low flat boy. Get, tulak boy. Tulak, linis ka. Linis boy. Baka na yung mga namatay boy. Dali mga MH boy. Harap L1 boy. Tara, 3, 2, 1, tara. L1 boy. Pasok L1 yung mga namatay boy. May mga nareso ba doon na gumagapang? Ay, dito. Pag may mga rumares... wala ako scouter sa labas. Compress lang boy. Compress, oh. Tara, pitig MH boy. Tara, 3 to, tara, 1 boy. Habol doon. Akin. Wala ako scouter. Labas ka na. Dali, angat boy. Nagka-clash doon boy. Angatin nyo, ready. 1. Up. Okay, nice ko. Angat pa boy. Angat. Umangat kayo. Sipa angat boy. Sipa angat. Pasok ka rin mga naman. Tang inang kalayan to. Ay, sa ulit ako kalayan. Pasok lang boy. Pasok boy. Pasok rin. Bog ako. Bag ka ba? Tara, pitik kayo, Miss Gar. Bitik mo na nga, ano, Jo. Tara. R2 tayo boy, A3. Tara, R2 boy. R2. Gili, baba boy. Baba, tapalan nyo laser boy. Inatapalan nyo, nakat kayo. DL, laser bilog boy. Tapalan nyo lang boy. Wala akong sinabi pumus ka na. Ang linaw ng pagkasabi ko kanina. Tapalan lang, wait lang, nasa medyo ano. Itay oh. Sipang-sipa oh. Dito lang boy. Tapalan mo na boy. Pukin ang ina. Pumitik doon ako kay Mitch kanina. Pitik mo muna, Jo. Wait lang boy, wait lang. Nasa mid pa. Wait lang boy. Pampares lang ha. Papapitig ka image boy. Pitig nga boy. Wait lang. Papagalawin ko lang yung Phoenix boy. Pitig nga boy. Ayoko i-push yung Phoenix. MP pupush ko. Wait. Nasa boy Phoenix. Nasa L1 pa rin. Mabilis mag-react to mga to eh. Lower R1 nga tayo boy. Kaliwa. 3 to. Tara lower R1 boy. Kaliwa makara boy. Dito. Pesto boy. Pesto tayo boy. Wait lang. Pukin ang inang Phoenix to. Mabilis kasi mag-react to mga to eh. Tara boy. Angat tayo ha. In 3, 2, 1. Angat boy. Ready 1. Up. Angat boy. Nakakadami ni JM. Gagawasak na boy. Putang ina. Angatin nyo boy. Angat agad. Maliligrahin ng Phoenix boy. Angat pa boy. Ang tatanga talaga ng MP. Harap para pagdan. Ready 1. Up. Pagdan boy. Agdan pa. Agdan pa. Tapal lang boy. Tangina nasa gitna kayo lahat. Tapal. Compress bilog. Bitaw na dyan. Compress. Papasok. Lutan nyo ha. 8, 7, 6, 5. MS ka. 4, 3, 2. Ready. 1. Grabe, sabay na naman kami. Kain na naman kayo boy. Gila. Sabihin mo lang pag ano nangyari boy. Gaya palag pa boy. Palinis na pa boy. Pasok lamid. Ano pa mid? Ready 1 na po. Okay, Phoenix 8, 7, 6. Bilog pa boy. 5, Image. 4, 3, 2, ready, 1. Taka na pumasok sa mid tapos yung MP pumasok. Bobo talaga ang puta. Inang katangahan talaga ng commander. Linis pa boy. Compress bilog. May image lahat ha. Resin nyo kasi ano. Si Lian. Gago, di na naman si Kulog. Ay, si Ayok. Pasok mid boy. Pasok mid. Wait lang, patay si John. Ayan na, golden ulit. Ayok, makakahabol na ako. Wala na, top 1 na ako, gagi. Tara pitig image boy. Ready, 3, 2, 1. Tagos laser gar. Tagos ha. Hindi na si Ayok eh. Tagos laser ba? Patay nyo tawan. Ayun yung epis ni Tagos, Joker. L2 nga boy. Makat kayo dyan ha. L2 angat. Angat L2 boy. Angat. Pakapalarap L1 boy. Ready ha. Ready, 3, 2, 1. Tara baba na boy. Puta na. Di kayo mapakali. Baba. Wala na rito boy. Cut nyo tawan. Up. Naikutan nata tayo. Wala pa ba dyan. Okay, linisin nyo lang. Lumarap na boy. Bahala na kayo. Poke ng ina nyo. Ang gugulo nyo. Okay, palagay Ay nyo na, pa boy. MP ah. Sa baba. Compress nga muna boy. Compress. Hindi kayo may isga. Ready ba babayin natin yan ha. 3, 2, 1. Tara baba na boy. 1. Up. Okay, babayin nyo boy. Baba. Babayin nyo. Baba. Pumasok. Baba Pumasok boy. na ako sa Putang gitna. ngayon. Pinapababa kayo. Ayaw nyo. Baba gar. Boy, linis. Putang inang tira ka.
Baba, diretso na nga mid. Ay, baba, diretso mid. Otang, ano na ito mga to, ay talaga baba. Eh, bumaba na ang puta. Uy, huwag mo akong yatid. Putang ina mo ka. Putang ina to, inahatid ako eh. Tapak Elboy. Tapak L pala. Kala ko mid. Light pasali ako kahit sa ano. Tapak Kasi Elboy. si Ayok. Ito kita Ay, ko. si Ayok ito. Ready ha, tara 3, ito, tara pasok Elboy. Dali pitik image ha, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, linis niya boy, linis lang. Wala na mag-aabol dyan boy, wala mag-aabol dyan. Angat nga mo na El. Angat mo na El boy. Ready, baba tayo 3, ito, tara baba, lower R. Lower R lang boy, lower R boy. Lower R boy, patay nyo ata. Okay, ina nyo, abot yan ha. Angat R1 boy. Wag. Easy gago, pumasok. Nalunod na yun boy. Tara, 3, 2, 1, angat nga boy. Pumasok ka si Phoenix sa ready 1. Up, gaya linis boy, linis. Ina mo, haba ah. Haba yun ah. Angatin nyo boy. Ah, puta. Ayan na yung Phoenix. Oh. Abos kayo dyan boy. Tapakar boy, tapakar. Tapakar boy, tapakar. Tapakar boy. 3, 2, atara, pasok. Sabi trash talk si Haba oh. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, gaya linis nga. Linis boy, linis lang. Wala mo na mag-MH ha. Linis na boy, meron pa sa Arto. Eh, pumasok MP boy, box nga. Di ka na bilangan yan boy ha. Box nga. Tapos MP boy. Pasok lang R, pasok lang R boy. Katabi mo ako, Clyde. Okay, compress na box boy, compress na. Tara, pitikan nyo MH boy. Ready, 3, 2, 1, tara, baba boy, lower. Party, mapakti. Lower lang, wala mo nang angat ha. Ililo. Saan ka, boss? Laser, wag, laser. Wag, angat na, 3, 2, 1, lower, angat, L1 boy, 1. Up, nag-crash na boy, box. Linisin na box boy, kaya linis pa. Linis pa. Kaya linis pa. Nihirap ng umuuna. Gago yung sumipa. Kailangan makano mo tayo boy. Tara, balik L1. Una ng una yung sumipa. Wala tayong magagawa dyan boy, nag-uunahan na naman kayo boy, nabibwisit Paparty. Nabibwisit na ako, kanina pa kayo nag-uunahan eh, poke ng inang yan. Pasok L boy. Inang ulo. AR sa AR dito ako sa loob. Tara, pitik image boy, bilis. Pitik boy, tara 3, tara low mid boy. Kanina pa kayo nag-uunahan eh, low mid boy, pakapal. Angatin natin to boy, ready. Kaliwa muna, in 3, 2, 1, tulak boy, 1. Up, tulak nyo, Tangina, walang... Angat, takatagan boy, angat. Ready. Angat pa, tapalagdan boy, ready. 1. Up, tapal lang ha, walang bababa. Tapalan nyo lang boy, walang bababa. Ayan na, nag-aalangan yung Phoenix ha. Okay, tapal. Tapal mo boy. Okay, pasok mid agad. Bakal agad boy. Pasok mid. Dali, compress pa mid boy, tara, pitik image boy, pitik na, bilisan lang. Ready, laser, 3, 2, tara, laser boy. Laser, dali. Angat, diretso tayo, low flat R3 ha. Low flat R3 boy. Yeah, low flat R3 boy, angat-angatin nyo, low flat boy, angat MP boy. Okay, angat, ayun sila, angat, low flat boy, dito, makro. Makro boy, harap R1 ha. Makro ko lang boy, ready, harap lang, huwag kayo mag-cut. Dali, taka na bababa sila oh. Wait lang boy, wait lang. Ang dami na cut boy, rest mo. Bababa sila. Wait lang boy. Compress muna kapos sa MH dito, pwede ito mo. Atro, pitik MH gar. Pitik boy, tara bababayin natin yan ha. In 3, 2, tara bababa, pabilang. Abulin nyo, nag-glass na sila already. 1. Tulak nyo gar. Tulak nyo boy. Linis pa. Tangina mo. Linis pa, mahaba MH nyo boy ha. Linis pa. Linis pa, mahaba pa image pa ya. Maranays pa ba? Nagsibangon di ba? Ang dami ba nagsibangon?
Tapak L nga yung mga bumangon boy, tapak L. Compress nga yung mga na boy, pitik nga MH boy. Ang kata L2 3, 2-1 L2, L2 boy, pa L1 boy. G-L2 pa L1 boy. Pasok L yung mga nag-revive boy. Get ready alawan. Up, linis boy, linis. Gago. Wala na wala. Linis pa. Boy, linis. Gaya linis, pasok lang ha. Linis pa boy. Gaya linis pa. Ayun lang boy, linis pa. Si Bornek. Wala na habol dyan sabi boy, hindi niya na mapapatayan dito na. Gago, ba't doon nawawalan ng image, boy? 3 FPS natin, boy. Nandito ba si Nga, Bornek? pitik na, hindi tayo pwede umangat na main frame boy, nag-aabulan sila. Tara, tara baba. Lower L boy. Lower L. Nag-aabulan sila boy, gaya lower Si Bornek. Lower L lang boy, lower L muna pakapal, 3 to, tara, katak naman. Ah, angat boy. Gaya angat boy. Ayaw. Gaya angat boy. Angat, meron pa yung Arto, meron pa Arto pa. Linis Arto lang, maba pa yung ba? Pag wala na Arto boy, balik na R1 ha. Pasok ka rin mga namatay. Walang pala tayo tiga-tigyo, Tito Mick. Yan, eh. Balik R1 boy, balik. Ano na DC? Bornek. Oo. Sige, boy, pitik. Yan pa si Sin, ah. Ready, Ito na si Ecolog. Ay, si Sin. Asa si Ayok? Ready, tapala. 3, 2, 1 lang at angat. Inuubos sila ng Phoenix boy, linis 1. Up, linis. Gago, tampo na si Bornek boy. Linis boy, linis. Reso pa tayo boy ha. Reso pa tayo agad, walang babangon. Reso agad. Reso, pitik MH boy. Pagka reso parte nyo, pitik na MH boy ready. Tara, 3 to, trail 3 boy. Dali, umangat sila boy. Potang na sirahin natin pangarap nila boy. Low flat boy. Putang ina nyo nangangarap kayo. Low flat boy. Liban. Sirahin natin yung pangarap nila makangat ng mainframe. Pukin ang ina nyo. Angat, high flat boy, RGS 1. Up, cut nyo boy. Nangangarap kayo. Gago na si Pag. Class Jack. Gago na boy. Nagpa boy, sa gate baka pala. Wait lang ha, wag mo na kay Reso. Boy, wala babangon boy, reso patay tayo. Ay. Kaya palagpa, meron pa sa likod yung gar. Kaya palagpa, meron pa sa RGS boy. Meron pa umangat na R3 oh. Palagpa dyan Hindi na ako boy. nakapokus. Phoenix, ah, galing gitna. Gitna. Compress nga, palag na Phoenix boy, palag na, wala na magre-reso. Palag na lang, wala magre-reso boy, papa-SP ako. Tapakar boy, SP na dyan, wala akong ginagawa dyan, SP na tapakar boy. Dali boy. Tapakar ha. Ina kasi. 3, 2, 1, tara, pasok ka boy, pasok R. Nakapokus. Pasok R, live speed lang boy. Live speed repeat, tara, pitik nga MH boy, angat tayo 3, 2, 1, tara, angat boy. Angat boy. Angat boy, salpukin nyo, nasa yung mga boy pa dyan sa taas boy, hindi nag-SP boy, nandyan na sa R3 ha. Pumindot ha, angat pa, RGS papal boy. Angat RGS boy, pupush agad tayo boy. RGS gar, RGS boy. RGS, full bombs muna kayo rito, dali. Dali, RGS boy! O, tara, pupush na tayo ha. In 3, 2, 1, tara, tulak boy, 1. Up, tulak mo na boy, kanan. Wasak na yung kanan boy. Tendo, nasa labas oh. Boy, pasok na boy, ready, kikil tayo, ate, 3, 2, 1, kilote na boy, bitaw dyan, kilote 1. Up, kilote boy. Putang ina, sink yung uncle ni Aban, tsaka Israel boy. Putang ina, bangon boy, SP. Bangon, SP na boy. Yung mga FS boy, takbo na pa R1 boy, R1 lahat. Yung mga FS boy, takbo pa R1. Tapang R boy. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok R boy. Pasok R boy, G8, 7, wala mag-gaming siya, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, GMP boy. Wala mag-gaming boy, alinis pa, pasok lang R. Reso agad pa tayo boy. Linis pa boy, linis pa. Linis pa boy. Uy, gago box ka boy. Linis pa gar, 8, 7, 6, Phoenix boy, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, linis Phoenix boy, konti lang to, nag-SP ka. Diba boy, linis pa, compress box, reso pa tayo, reso wala babangon ha. Compress boy, trapit ni Kevin ka, ready, angat na tayo, 3, 2, 1, angat na boy, gagon, tayo pa din na reso, habol na lang kayo gar. Angat, takit na nga tayo. Angat boy. LGS boy, tapalan nyo L3 boy, LGS. LGS boy, agad boy, LGS cut, ready, 1. Up,
LGS boy, LGS, tulak nyo ito boy, mahaba buntot na ito. Tulak nyo, LGS boy. Pangat pa lang entry boy, wala papasok na mainframe. Tulak nyo, LGS boy. Reso pa tayo dito, LGS pa. May umangat pa ng mainframe ha, may umangat ng mid ha. Tongin na boy, tuwan nyo boy, tulak dito, tulak. Yeah, walang bababa dyan boy ha, walang bababa. Reso nga pa tayo boy, compress na gitna bilog boy. Wala, gago. Dali, compress na, gitna bilog boy. Yun, nasipahin ng Phoenix dyan, okay na. Compress boy, reso nyo muna yung mga namatay boy. Reso pa. Ready ara Phoenix boy, nasa L3 ah. Okay. Reso nyo pa yan oh, reso pa. Gere, recover tayo, wala mo na papasok na mainframe boy. Gere, tangina kasi ba't nakarating kayo dyan sa baba? Pukin ang inang yan. Ang kukulit nyo kasi boy. Sabing bilog guys. Bilog muna boy, hayaan nyo Epis magreso dyan. Ready, pasok lahat tayo mainframe El dito. saya, Pasok na boy. Wala na, di ko na kayo marereso dyan boy. Pasok lang boy, makakat na kayo. Sige, pasok lang po. Tangina kasi. Tapa lang boy, tapa lang, tirabak lang boy. Tapa lang, wala lalabas ha, tirabak lang dyan. Sige lang. Tirabak lang dyan. Wow, putang ina. Tirabak lang boy. Sige, tirabak lang. Ha? Tirabak lang boy. Sige, tirabak lang dyan ha, reso lang ay patay ha. Reso lang patay boy. Pwede ba mumabol to, Sai? Habol boy. Basta may kasama kayo, Epis boy, habol. Tirasan. Makapal pa kayo dyan boy. Mapal pa. Reso lang patay. Sige, reso lang patay. Habulin ng Phoenix ng boy, kaya makarecover kayo dyan. Reso lang patay boy, habol na lang yung mga namatay boy. Magpasundo kayo sa Epes nyo boy, mga nasa labas dyan. Mga nakadalawang Epes naman kayo. Magreso muna rito bago mananda. May tao ba sa labas, boy? Ayun na MP ah. Ayun na MP. Ready na MP boy, harap lang, kapitik niya image boy, ready ba? Ay, si Tendo. Pasok na yung Tendo boy ha. Gipa boy, tirabak lang boy, tirabak lang. Ay, wala kaming image. Get tirabak lang boy, ready Phoenix pa, hanawan. Up, get tirabak lang boy, tirabak lang. Get tirabak lang boy. Tirabak lang, wala na lalabas boy, hindi pumasok yung Phoenix boy, papaya na pumasok naman. Up, get tirabak lang boy. Get tirabak lang, hindi makakasustain yung MP boy ha. Resto lang patay boy, walang babangon boy. May mga umabol pa, resto lang patay. Isang wave pa to boy, pwede tayo magpa-reset mamaya. Kahit mabasag tayo, pwede tayo magpa-reset mamaya. Pareso lang patay boy, pareso lang. Try nyo MS Cab Roller boy, kahit wag na Pareso anong big bite boy? Dali, arangin nyo si Tendugar. Gago, arangin nyo yung may langis, putang ina madulas. Ayun Harap na. ko ya, ready, one. Up, tapal gar, tapal, gan, nice ko yan, gay. Tapal, patirabak, wala dyan sa gitna, huwag kayo dyan sa gitna. Boy. Gay, kaya to, tangin ang haba ng buntot to, tanga. Singaba ng uso niya boy. Tirabak lang boy. Tirabak lang garo, wala na, tangin na no, bobo kayo, tirabak lang. Ay, sa pandep. Si Deres ako. No, buwanita yung sipa ka dun, ah. Duda talaga. Reso patay boy, may mark na na-FS dyan. Oy, reso nyo si Amen boy, gago. Babasbasan kayo niyang gar. Pabiing nga, jo. Thank you. Gago. Nag-flashing ng Phoenix ay. Tara, compress gitna boy. Baka may makalusot na ano eh. Oti, mamaya. Baka may makalusot na Oti boy. Yan na, 1 minute, for sure. Ayun Ay, yung yung audio. do. Tumilip. Gago may Oti nga boy. Makalusot yan boy. Lalabas tayo 59. Okay, compress. Ano yung miyak? Ha? Compress boy. Patay nyo no. Oti. Compress. Wait lang ah. Huwag nyo i-reso yan. Pukin ang ina nyo. Tara, pitik image gara. Hindi, baba tayo ah. 3, 2, 1, tara, baba. Hindi ko alam kung nasan sila. Bala na. Ito, nasa low flat boy. Ready. Tulak low flat boy. Tulak 1. Up, tulak nyo boy. Gago, inubos na ni Kaka. Tulak nyo, low flat boy. Gago na sa low flat pa pala. Get tulak. Nice game na boy. Pa L1. Pa L1 tulak boy. Get pa L1. Pasok kayo yung mga namatay. May nakapindot. Nasa mid oh. Get, bala na kayo dyan boy. Ay, miss, gagi. Hindi na
na naman ako sinama. Wawa. Hindi. Lakad matatag lagi Mid, si mid, 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 mid. Pangkin naman, napatay pa ako ninyo. Lakad matatag. Normalin. Ang lakas ko mag-FPS, andito siguro future ko. Penga Megabay! Penga Megabay! Baka nga nandiyan dyan, best. Nice G. Tingnan mo. Ay, sino may Megabay? Penga tay! Oy, sweldo ko ha, 300k to. Ay, penga Megabay! Putang ina, bibili na nga lang ako. Banjo! Ah. Banjo! Shout mo, salamat sa reso mga Phoenix. Shout mo, dali. Salamat sa reso sa MF mga Phoenix. Okay na, yun na si Banjo na ng pag-shouting. White, 4-star General Lagar. Sa MF, Tiago, tangina mo. Bobo! Wrong click. Ay, gago, Kap. Gagi. Salamat sa Talaga, reso mga boss. Phoenix. Bray, yung bow, Bray. Wait lang, best. Ano ko lang ton live ko. Boy, yung ano boy? Yung